la résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumediene, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler. Mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nobles. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'un mois parce qu'ils n'ont pas de finances, parce qu'ils n'ont pas de puissance, parce que hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû l'apprendre par la radio. Du colonel Boumediene, le colonel Boumediene, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Aucun! Vous êtes soutenu par la population. La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous. Il n'y a pas de Ramsès II. Il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Colonel, vous avez fait 7 ans de guerre. Vous êtes prête à recommencer? Oui, j'ai fait 8 ans de guerre contre le colonialisme. Si le gouvernement algérien décide à remplacer le colonialisme, je suis prêt à faire face. Les moudjahidines, les militants, après avoir lutté pendant 8 ans, se trouvent actuellement sans logement, sans pension, sans travail. Et beaucoup d'eux se trouvent dans des prisons. Je ne veux pas faire couler du sang entre Algériens. Je l'ai évité déjà. Ce qui vous a coûté vos galons. Mes galons, ce n'est pas l'armée française qui me les a donnés, ni un monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui. Mes galons m'ont été donnés par les moudjahidines qui, la plupart, ne se retrouvent pas parmi nous aujourd'hui. Je les ai gagnés au combat révolutionnaire, à la lutte de libération nationale. بعد ما اختطفكم الفرنسي قام وخذ موقف مشرف وهدد حتى يعلن الحرب بفرنسا، وهذا مشكلة مؤقتة عندي. محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون. طيلة سجننا وحتى خرج من سجننا وشفتوا بعدين كان موقفه رائع. ما ياخذ القضية الجزائرية كان موقفه من أروع ما يكون. طيب الآن وأنتم في السجن وكل لكم محامين، كان واحد منهم كان مغربي؟ كان واحد منهم مغربي، هو عبد الرحمن يوسف الآن رئيس الوزراء. نعم. كان هو المحامي الخاص به. كان آخر هو من أصل جزائري، كان مستشار الملك اسمه شرقي. هذا الرجل عنده مقدرة هائلة في المحاماة، يعني رجل راعي، يعني محامي من طراز الرفيع، وكان في نفس الوقت مستشار قانوني للملك محمد الخامس. محمد الخامس هو الذي وكل لكم المحامين؟ اي نعم، كان هو صلة ما بيننا وما بين محمد الخامس. ايوه.
المحامين كانوا يقوموا بدورهم وكانت الحكومة تسمح لهم بلقائكم بشكل جيد؟ لأن بعدين أصبحوا فيه كذلك محامين فرنسيين يعني. نعم. من اليسار الفرنسي. من اليسار طبعا. هؤلاء ربما سعوا لتهريبكم من السجن؟ هل عرض عليكم؟ بعد ما يحاولوا من بعدين. حسن الثاني قلت بأنه كانت مساعدات كبيرة للثورة الجزائرية. هل يمكن تكلمنا باختصار عن الأشكال تاع المساعدة تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الأولى في العيد الكبير كل الجنود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب يبيعوهم ويعطونا دراهم للجبهة. هذا من ناحية الشعب. من ناحية الملك ولا الملوك يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلوا؟ مغاربة. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل. يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيوكم السلاح وعطونا السلاح والمطبخ. قال لكم بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحكي بها في البلد نديوه نروح ديراكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. انا خطراها لما زال عقل عليها جاب لنا قال لي شوف نعرف لانه بوصو يقضى المسؤوليه تاع الارمامون ورابطه مون جينيرال. قدم لي حسن قدم لي السفير روسيا، قدم لي السفير يوغوسلافيا، سفير بلغاريا. قال له قول قص سلاح ولا سي منصور. دونك من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نقولوا ما نقدروش ننكروا هذا. واش نقولوا بالك الناس اللي معنا بالهم باش يقول لك هذا راه يبالغ. انا ما نبالغش انه هذا انت عشتها انت كمسؤول. أنا عشتها. وباش نزيد حاجه انا ما كتبتش كتاب على الثوره الجزائريه، كتبت لي كتاب على الشيء اللي شفته. شاهدتك في ميدان تسليح في الجهه الغربيه. هذا هو. سي ان تيمونياج اي نون با يعني ليستوار. ليستوار لي زيستوريان هما اللي يكتبوها.